daming gnome. Ingat, Bella. Nakakangalay naman tong larong to. Ha? Oh, ba? Nasa ilalim pala. Nakinakap tayo. What if, Bell, mag-ano tayo? Mag-run? Pwede. Hi. Kaya mo? Oh, fuck you. Wait. Tapos, Andyan siya. Kaya nga, ¿Qué? Estaba cogiendo mis cosas de tu habitación. Kaso nga lang, No, con lo de los ano. documentos. Tía, es el seguro de vida. Hindi ko kasi alam. Raran tayo. Claro, Pero di ko alam. es porque... ¿Sabes ako? Sa ilalim ng mga table dun. Engine. Wait lang, ha? Okay, tara. Push. Ay, en el baño, ¿no? Nice. Huh? Ano yun? Tandaan. Guys, I'm dead again. Wait lang. Yeah. Punta ka. Okay. Punot ka. Wala kang pera. Oh no, nakita! Ako! Memeo, Bel, memeo. Oh my God! Wait lang, guys, ha? Wait lang, guys. ¿Sabes que había revivido y me he muerto otra vez por los putos gnomos? Paano ka nabuhay? Ano, yung sa extractor, Mm. examinator, extendor, experimenter? Ang hirap naman kasi. Hindi, okay lang yan. Basta bien. Solo pues muy difícil. Wait, tumalikod. Hindi pa niya lahat. No se escucha. Nasa may ulo ni... Wait. Nasa ulo ko ba? Ang ulo. Kunin ko lang si Bell. Hello? Hello? Wait lang! Dito na ako. Ba't saglit lang siya? Saglit lang ba to, yung ganto? Ha? Ah, hindi. Hindi, Uy. kasi first level pa lang. So, isa pa Panty. lang yung extract. Let's go. Ang galing nyo, ang galing nyo. Galing nyo. Parang Phasmo lang. Nasa closet lagi si Bell. Sheesh! Anong bibili natin dito? Dito ang important yung strength. Walang Yung pera. strength. Saka yung Strength? ano. Yung strength? Ay, bahala actually. Kung anong gusto nyo. Tapos? Tapos lalagay nyo dun sa shopping. Wala nang strength. Ha, Wala pa, pamiput. isa lang eh. Oh, yeah. Ay, kaya nang bahala. Okay. Yung health, Kailangan ko din ba bumili o lahat sa atin yan? Sa atin lahat. Pero yung kakain lang, individual siya. Okay. So, mamili kayo kung anong gusto nyo. Tama naman na. Ako? Joke lang kay feed. Or stamina na lang. Pwede, sa amin namin na. stamina. Ay. Okay, yarn. Okay na lang. Gusto nyo ba magbaon ng... Ay, okay na lang. Gina, Pwede kong alisin yung isang stamina. Gina Con! let's go! Alis! Ha? Layo kayo sana dun kasi kanina, ang lapit nyo. Sorry naman. Let's go po. Tara na, sana hindi ako mauna. Ha? Kasi pindutin nyo itong truck para umalis. Left lang din. Vaya. Venga. qué cute. Hola. Hola.
Use mouse scroll to alter the distance of curved objects. Hija del... Ininom mo na agad.